प्रभु को महानाम धन्यवाद गौरव हो से राजा मान को राजा प्रभु मान को प्रभु एकमात्र जीवित परमेश्वर प्रभु सुख्रीष्ट आम को से दया कले अनुग्रह कले आशीर्वाद कले एक सप्ताह आम सकल विषय जत्न नहीं जागतिक कार्य आउ अनेक विषय आम व्यस्त रहिलु आ अनेक कार्य जीवन यापन कलु किंतु प्रभुंकर दया महानटे से आम को प्रत्येक विषय दे प्रतिपालित करी पुनर्बार ये सहायता आज आम को देइछंती। ए संध्या समय उपासना आज कौन पाई रखा जाए आपण माने भल भाव जानती हालेलुया कारण आज प्रभु भोज अच्छी आउ से आउ संध्या समय उपासना अनेक भाई भौणी माने मध्य आज आसी पारि नाहांती हुए तो कौन सी विषय से कार्य से माने थिबे किंतु गला दिन मानकर आमे विज्ञापन देइथिलु जे प्रथम सप्ताह रे समस्ते सहभागिता करबा निमंते आमर जो 12 तारिखर मीटिंग पाई अनेक विषय कथा हेबार अछि किंतु मंडली आज बहुत अबाध्यता जीवन यापन करूअछि किए भी कथा सुनिबा पाई किबा कौन सी ए फुल पेटरे थिया लोकर आउ से कथा को मानिबा अर्थात प्रभु को वाक्य को मानिबा हालेलुया केबे भी भावंतु नहीं मोर प्रिय माने एठार तो आमर भाई बसिछंती आमर भाई ठियाइछंती मोर पुओ ठियाइछंती कि मोर आउ बड़ पुओ बड़ भाई ए प्रकार भावंतु नहीं मु अयोग्य हेई थाई पारे जागतिक भाव रे आउ शारीरिक भाव रे आपण मान सहित मिलामिशा करि थाई पारे कथाबार्ता हसगमात हेई थाई पारे किंतु जेतले एठारे ठिया हेउची प्रभु मते मनंत करिछंती हालेलुया हालेलुया मते सेंती फील लागुची कि काई ना मंडली रे बारंबार एई अभाव एई दुर्बलता आसीबा उद्देश्य एया जे आमे माने ठिया आइथिबा लोकंकर सम्मुख ठिया आइथिबा लोक को आमे कोन करछु अमान्य करिला बलिया हेउची हालेलुया अर्थात ताहाको मुख द्वारा प्रभु जो वाक्य कहउछंती सेही वाक्य को आमे तुच्छ करूछु जो द्वारा मंडली रे अनेक लोक माने सुअछु अन्य मनस्क होउछु हालेलुया कहिले से तो कहउची मु काई कहिबी ए प्रकार मध्ये आमे भाबुछु हालेलुया किंतु देखंतु मोर प्रिय माने मंडली गोटे प्रकार हेबाकू पड़िबो मंडली गोटे शरीर हालेलुया जो प्रकार जो शरीर रे अंग प्रत्यंग अछि ए अंग प्रत्यंग जदि समस्त जदि भाबी कि गोटे कार्य करिवे ताहा संपूर्ण हेई पारिबो हालेलुया जदि हस्त कहबो मु करबी नाही ताहले हस्त गोटे जदि से पंगु हेकी रहिबो कार्य रे से आगो को बढ़िबो नाही ताहले शरीर दुर्बल हेबाकू जाइबो हालेलुया जदि पाद कहबो मु जिबी नाही जदि कान कहबो मु देखिबी नाही कान कहबो मु सुनिबी नाही आखि कहबो मु देखिबी नाही ए प्रकार भाव रे जदि निज निज ज्ञान द्वारा से माने जदि परिचालित हेई मंडली रे जदि अबाध्यता दुर्बलता पसिबो ताहले मंडली केबे ऊर्ध्वगमन हेई परिबो नाही हालेलुया ताहा निश्चय नरकगामी हेबो कारण आम मान को जानबा को पड़िबो मोर प्रिय माने ए अंतिम समय संदेश संपूर्ण भाव रे ऊर्ध्व को उठाइबा वाक्य टे हालेलुया हालेलुया एई वाक्य जे श्रवण करिवो पालन करिवो विश्वास रे ताहा आगो को धरि बढ़िबो से ऊर्ध्व को ही उठिबो हालेलुया से केबे तळ को जीव नाही से केबे पछ को फेरिबो नाही केबा केबे से विनष्ट हेबो नाही हालेलुया अंतिम समय रो वाक्य ए प्रकार विषयटे मोर प्रिय माने जहा कि संपूर्ण पवित्र बाइबल आधारित शिक्षा उठे अंतिम समय रो भविष्यवक्ता को मुख द्वारा पवित्र आत्मा रे प्रकाशित हेइथिबा वाक्य उठे हालेलुया एठारे आमेन कहिबारो आ कोनसी दुर्बलता नुह ताकू आमेन बोली ग्रहण करी ताकू संपूर्ण प्रभुकर गौरव करबा दरकार अछि हालेलुया 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 प्रभुंकर महानाम गौरव प्रशंसा हो आमान को जागतिक कार्य तमे करूअछु बहुत सारा विषय आमे जागतिक विषय पाउअछु किंतु सेथिरे आमान को संतुष्ट नुह जो प्रकार गोटे धनी लोक कहिला मु ए प्रकार गोटे बड़ बड़ ओमार आउ तोलिबी आउ बड़ बड़ बिल जाकर मु चाष करिबी बड़ बड़ गोटे बड़ बिजनेस करिबी बड़ बड़ गाड़ी घोड़ा गोटे बनैबी किंतु से जानी पर नथिला आगामी दिन जहा घटिबा को जाउछि से विषय से बुझी नथिला हालेलुया अर्थात से तांको पाखे सही मेसेज नथिला सही संदेश नथिला आम मान को पाखे अछि मोर प्रिय माने एई मंडली आगामी दिन रे राप्चर रे स्वर्ग को जीवा पाई प्रस्तुत होते हालेलुया प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड सरी पाए में विश्वस्त भाव रे प्रत्येक वाक्य को देखंतु प्रत्येक वाक्य को हृदय रे ग्रहण करंतु आउ ताहा कार्य रे व्यवहार करंतु हालेलुया जदि आपण माने मते देखिबे मोर ज्ञान को देखिबे
मोर कहवा कथा शैली को देखिए ताहले एई उपासना उपस्थित आपण मार्ग पई वृथा अटे। हालेलुया। एई वाक्य ताहा कुहे मोर प्रिय माने आउ वाक्य को ग्रहण करंतु एई संदेश को हृदय रे संचय करंतु आउ ऊर्ध्व को नीत हेबा पई प्रस्तुत हुअंतु। हालेलुया। जेतले उकाब ईगल जेतबेले ताहार पर को झाड़े से पर झाड़ला परे तार गड़ कोन हुए गड़ उठी थाए। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। जेतले ईगल कोन करथाए पर झाड़ी थाए आउ पर को झाड़ी झाड़ी से जेतले पर अधिक झाड़े तार गड़ संपूर्ण पृथ्वी को छाड़ी थाए। हालेलुया। এই अंतिम संदेश वाक्य সেই অটে এই ধারাবাক্য শিক্ষা এই মত সিদ্ধান্ত ডিনোমিনেশন শিক্ষা যেতবেলে আমি ছাড়ি কি अंतिम সময়ের বাক্য को গ্রহণ করিবা আমি উড়িবা। हालेलुया। आ उड़ीबा आउ कौन करिबा एई पृथ्वी को छाड़ी आमे ऊर्ध्व स्थान को जीवा। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। मोर प्रिय माने देखंतु समय सरी आसिलानी आउ एई समय मान को जहा घटु अछि आपण माने समस्त जानि परिथिबे जोडा कि इस्राएल सहित कोडा युद्ध ईरान ना इराक। हालेलुया। इराक रो युद्ध चली अछि आपण माने पढ़े जिखरीय पुस्तक 12 पर्व 1 टू 10 शेष पर्यंत आपण माने पढ़ंतु सेठारे लिखा जाइछि मोर प्रिय माने इस्राएल देश प्रभुकर आशीर्वाद देश अठे। हालेलुया। कारण अनुग्रह युग समाप्त होला परे एहा कोन जीवो इस्राएल मानको पाखको जीवो। हालेलुया। एई वाक्य जहा आज हम मान कागरे प्रकाश करा होछि एई वाक्य इस्राएल मानको पाखको जीवो आ से मानको पाखे संदेश प्रचार करा जीवो। हालेलुया। एबे पर्यंत से माने मसीह को जोगी छंती एबे पर्यंत से माने उद्धार करतार परिचय पाइ नाहंती। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। हम माने धन्य मोर प्रिय माने आम मान को सही देश पूर्वर एडे बड़ शक्तिशाली महान देश अटे अनेक देश ताकू घेरिला अनेक शत्रु माने ताकू घेरिले मध्य ताहार कोनोसी विषय उणा करि परिबे नाही बा ताकू परास्त करि परिबे नाही। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। सती भाई जिखरीय पुस्तक रे लिखा जाए चतुर्दिग रे तुमको भेष्टन करिवे चतुर्दिग रे तुमको कोन करिवे आक्रमण करिवे किंतु से माने कोन हेबे समस्त निजे निजे पतित होई अंध हेबे। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। जो संदेश आज माने पाउ छ मोर प्रिय माने एई अनुग्रह जुगरे प्रभु हमन को दया करिसंती दूरर कथा दूर विषय को जानिबा पाई दूर विषय देखिबा पाई प्रभु हमको तन तन करे वाक्य सिखाउछंती। हालेलुया। जदि हमको एटा सुनिबा पाई इच्छा लागुनी तुच्छ लागुची निद आसुची ताहले तो भाई किछि गड़बड़ अछि। हालेलुया। हालेलुया। जेतले रेडियो जेतले हमें बजाउचे से रेडियो रे जेतेबेले गोटे अलगा साउंड आसी थाए स्वर जदि जदि बदलाई न थाए साउंड ठीक भाव रे आसी न थाए ताकू कोन करा जाए ताकू कंट्रोल करा जाए। हालेलुया। ताकू लाइन कोना जाए मोर प्रिय माने सही प्रकार भाव रे आज मंडल रे तो बसुछु सत बाप्तिस्म नेछु सत प्रभु हो जो कहू सत किंतु वाक्य को आमेन बोली ग्रहण करी हमर परिवर्तन जदि होउनी ताहा तो रेडियो रे किछि गड़बड़ अछि। हालेलुया। ताकू एंटीना को सजाय को पड़िबो तारो संपूर्ण भाव रे तारो लाइन को क्लियर करिवा को पड़िबो। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। सप्ताहटे पर्यंत चुपना थिलो आज उदय उपासना बसच। हालेलुया। आमेन कहबा केबे भूलो नाही। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। वाक्य को ग्रहण करूछ ताहले हालेलुया आमेन कहबा नितांत जरूर अटे। हालेलुया। जेतले व्यवस्था पठान करा जाउ अछि सेतरे कोन हैला समस्त ठिया हेले आ समस्त आमेन बा आमेन बोली कहिले। हालेलुया। मोर प्रिय माने आज जो संदेश आम पढ़िछु जो वाक्य आम पढ़िछु ए वाक्य गोटे गुरुत्वपूर्ण वाक्य अटे। आम मान को 4 सुसमाचार समस्त आम माने जानिछु ए 4 सुसमाचार अलग अलग नुह गोटे सुसमाचार किंतु 4 भाग रे ताकू विभक्त करा जायछि। हालेलुया। लूक रे माथु रे जहा लिखा जायछि लूक रे ताहा लिखा जायछि और लूक रे जहा लिखा जायछि मार्क रे ताहा लिखा जायछि मार्क रे जहा लिखा जायछि जोहन रे ताहा लिखा जायछि। हालेलुया। এই 4 सुसमाचार माथ्यू मार्क लूक जोहन होउछि संपूर्ण भाव रे 4टी पशु को वर्णना करा जाय। हालेलुया।
सिंह सदृश हालेलुया लूक पुस्तक होची गुटे गोरु सदृश हालेलुया सॉरी मार्क पुस्तक होची गोरु सदृश लूक पुस्तक गुटे मनुष्य पुत्र सदृश हालेलुया जोहन पुस्तक जहाँ में पठन करछु ताहा गुटे उत्कृष्ट पक्षी निया सदृश हालेलुया उत्कृष्ट पक्षी कौन करि थाए मोर प्रिय माने ईगल उड़ी थाए ऊपर को जाई थाए आ ऊपर से तल को देखि थाए प्रेज लॉर्ड हालेलुया से कौन कर थाए ना ऊपर को जाई थाए ऊपर तल को देखि थाए तन कन कर देखि के से जानी पारि थाए ना या पाखरे कौन अछि आहार अछि हालेलुया आजी এই যোহনଙ୍କର চিঠাও ଆମ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା এই যে ঘটনা মু আজি পড়ি ଅଛି এই ঘটনা চারি সুসমাচার মধ্যে গোটে সুসমাচার লেখা হয়েছে তা হচ্ছে লুক মানে যোহন পুস্তক হালেলুয়া এইটা ঘটনা কেতেবেলে হয়েছি না যেতেবেলে প্রভু খ্রিস্ট জগতরে থিলে আউ সে अनेक शिक्षा द्वारा निज शिष्य मानू अनेक लोक मान शिक्षा देले हालेलुया जेतले से मृत्युवरण करूछंती मृत्युवरण कला परे मध्य आ मृत्युवरण कला परे पुनरुत्थित होला परे एई घटनाटा घटी अछि हालेलुया हालेलुया आमे तो किछि नो मोर प्रिय माने किंतु तांको प्रेरित मानक मध्य मध्य ए प्रकार द्वंद्वता थिला हां कहूथिला रुटी को आशीर्वाद करूथिला माछ को आशीर्वाद करूथिला अंध को कौन चक्षु देउथिला मृत्यु मान को उठाउथिला किंतु से तबे नाही से मरीगला उठिबो कि नाही एते भी किछि विषय हमको जणा नाही हालेलुया किंतु कौन कले से माने गोटे विषय निष्पत्ति कले ना मु कौन करिबी मु जीवी आगर मोर को जो कार्य थिला से कार्य रे लिप्त रहिबी प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखंतु मोर प्रिय माने परिवर्तन आनिबानी गोटे विषय पढिबा 5 पद प्रेज गॉड जीसस सेवरन को कहले पिला माने हां तुमरो पाखरे कोन अछि हां हां से माने तार को उत्तर देले नाही नहीं 6 पद पढो भाई से सेवरन को कहले हां नौकार डाहण पाखरे जाल पकाओ हां आउ तुमे माने पाइबो हालेलुया ता पूर्व माने कोन करथिले ता पूर्व पद जो आमे पढिबा एक पद टिके पढो माथ्यू पुस्तक 21 सॉरी जोहन पुस्तक 21 पर्व एक पद टिके तळकु पढंतु भाई देखिबे प्रत्युत्तरे यीशु हां तिबिरिया हृदयर कोळरे शिष्य मान को पुनर्बार दर्शन देले हां से एही प्रकार दर्शन देले सीमन पीतर थोमा जहां को दिदुम कहंती कहंती रो काना निवासी नितनेल देवदी को पुत्र माने हां ताहा को शिष्य मान को मधुर आ दुई जण एकत्र थिले तापरे सीमन पीतर से मान को कहिले माछ धरिबो जाओ देखो मोर किछि नाही मोर आ वाणिज्य किछि नाही मु तो यीशु को मथरे बुलुथिली से तो मरि गले से तो मृत्युवरण कले देखंतु हालेलुया सीमन पीतर जे के मुख्य प्रेरित बोली ताको गणित करे जाय पीतर और प्रभु को शिष्य अटे देखंतु से कोन कहउछंती मु कोन करबी सीमन पीतर उत्तर देले से माने कहले मु माछ धरिया पाइ जाउ अछि हां भाई तापरे हां से माने ताहा को कहिले कहिले हालेलुया 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 एई घटना जे चली अछि एटा कोन अविश्वास परिचय सीमन एटा देउछंती पीतर देउछंती हालेलुया से प्रभुଙ୍କର मुख्य प्रेरित हेले मध्य प्रभु यीशु कहउछंती हे पीतर तुमे पत्थर तम ऊपर हम मंडली तोड़ीबी हालेलुया आ तुमको कोन करबी स्वर्ग राज्यर कंची देबी हालेलुया प्रेज लॉर्ड हालेलुया आज माने धन्य ए विषय जानिबा को पाइबो हालेलुया केतेक जण जानि पार नथिले केतेक जण ए विषय को बुझी पार नथिले अंतिम समर संदेश तन तन करी प्रत्येक पदर तर आत्मिक प्रकाशन देई थाए हालेलुया एठारे माछ धरिबा पई से आउथरे जाउछंती अर्थ हेया से प्रभुंकर पुनरुत्थान को अविश्वास कले हालेलुया प्रभु यीशु जे कहितले मु आसीबी मु उठीबी तम सहित आउथरे बुलीबी आउथरे आश्चर्य कहबो आ मु स्वर्ग को जीबी पुनर्बार फेरी आसीबी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आज केते जण जाऊ आमे विश्वास करूछु कि राप्चर जीवु बोली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सतरे विश्वास करूछ सुना रूपा कि पैसा ले रिना कि देर खुलिबो कि नहीं
नाश बिड़ी बिड़ी दुआ गंजे पीवा लोक जापरि कौन कर छाड़ कि नाई कौन छाड़ कि नाई नाई ओके ठीक अच्छे हालेलुया अरे हाँ ना ना किसी कहून छाड़ कि नाई हालेलुया छाड़वा मोर प्रिय माने कष्ट लगुच बेसी बथा होउची हृदय को बेसी जड़े तुमको तुच्छ कले तुमको बेसी चिंता लगुच जिते प्रभु तुमको तुच्छ करेंगे प्रभु तुमको ए शैतान मोटर दूर हो कहे से केमती लगे हालेलुया से तो ये वाक्य आज आम को दरकार अच्छे हालेलुया यही संदेश आम को नितांत दरकार अच्छे मोर प्रिय माने रात्र जदि आम जीवा कारण पितर द्वितीय पितर लिखाई बोधे टार्जन भाई अनेक भावती प्रभु को आगमन हेबो ना हालेलुया किंतु प्रभु निज प्रतिज्ञा विषय के कौन करती ना विलंब करती ना पढ़ टिके पढ़ भाई बाहर कर टिके भाई पद पर्व मुखस्त करूना प्रभु अपना प्रतिज्ञा विषय विलंब करती ना पितर लिखाई कि दिली भाई प्रेज गॉड हाँ देखो द्वितीय पितर 3 पर्व तार टिके पढ़ंतु एडे देखो टिके पढ़ो 3 पदर पढ़ो भाई 3 पदर हाँ ज्ञात हुआ जे हाँ परिहासक लोके हालेलुया सुंजा कहना दो हालेलुया ध्यान देख शुणु तो अल्प समय वाक्य कहबी प्रभु होज अच्छी हाँ कौन कहे भाई लोके उपस्थित होई परिहास करी कहिबे ए माने कोठु कहिबे भाई ए माने कौन अलगा जगह कहिबे कि कोठे कहिबे ना से माने मंडली रे ठिया है कि कहिबे हालेलुया यानी कि मंडली रे मते से माने सहभागिता अर्थात से माने विश्वासी माने अटंती खाली नाम को हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हाँ कौन कहिबे भाई हाँ ताहाको आगमनर प्रतिज्ञा काहे ओ माय गॉड हालेलुया से माने कहिबे ताहाको आगमनर प्रतिज्ञा काहे हाँ कारण पितृपुरुष मानकर महानिद्रा प्राप्त हेबा समय ठारू हाँ ए पर्यंत समस्त विषय सृष्टिर आरंभ रे जेपरि थिला हाँ जेपरि रहि अछि देखो सही प्रकार अच्छी अब्राहम को समय जो प्रकार थिला सही प्रकार वर्षा पड़ुछि खरा होउछि दिन राति तमाम एक प्रकार भाव चली अच्छी बाहागर चली अच्छी बह चली अच्छी घर द्वार बनैबर अच्छी सब विषय चलछि किसी असुविधा ना कि उणा पड़ी ना कौन सी गोटे दिन भी आउ खाली दिन होइकी रहिला ना कि अंधार होइकी रहिला ना हालेलुया सेठू चली कि नहीं चली किंतु ए माने किए कहिबे अज्ञात लोक माने परिहासक जो माने कि वाक्य को आज परिहास करछंती हालेलुया ए प्रोफेटिकल मेसेज को जो माने तुच्छ करछंती से मान को पई ए वाक्य परिहासजनक हबो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हां तापरे पढो भाई तळकु हां से माने जानि जानि भूली जांती जे पूरा काल रे आकाश मंडल ओ ईश्वरक वाक्य द्वारा जलरु निर्गत ओ जलरे अवस्थित पृथ्वी थिला जगत जल प्लावित विनष्ट ओ हाँ तापरे एही वर्तमान आकाश मंडल और पृथ्वी सही वाक्य द्वारा अधार्मिक लोक मानकर विचार और विनाशर दिन पर्यंत संचित होई अग्नि निमंते रखित होई अछि हालेलुया एटा गोटे ध्यान दियंतु मोर प्रिय माने जेते बेले प्रभुंकर सृष्टि रु नहंक पर्यंत आउ नहंकर आउ ए समय मानकर जेतले शैतान माने पाप कार्य परिपूर्ण हैला पाप रे पतित हेले समग्र पृथ्वी पाप रे परिपूर्ण हैला सेते बेले प्रभु जल प्लावन द्वारा ताहाकू विनष्ट कले हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आज सेम प्रोसेस राजी चली अछि मंडली सेम प्रोसेस चली अछि हम मान को मधुर अनेक अविश्वासी मान को समय ए प्रकार भाव रे परिहास होउची वाक्य ए वाक्य से मान को तुच्छ पई लागु अछि हे खाली रे कहउछंती बा केबे होबो खाली कहवा होउची सेना एटा सत्य की सेमिति हेबो की हालेलुया निश्चय हेबो मोर प्रिय माने हालेलुया एई वाक्य निश्चय हेबो आउ ताहा कोन पई रखा जाई अछि सेई जल प्लावन
ନାହିଁ ତାହା କ'ଣ ପାଇଁ ସଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି? ପଡ଼ ଭାଇ ସେଟା ପୁନର୍ବାର। ହଁ, ପୁଣି ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ପୃଥିବୀ ସେହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଚାର ହଁ, ଓ ବିନାଶର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଅଗ୍ନି ନିମନ୍ତେ ରକ୍ଷିତ ହୋଇଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। କ'ଣ ପାଇଁ ରଖା ହେଇଛି? ପିଜୁରି ଆନେ, ସିରୁ ପୁରୀ ଆନେ, ଏଙ୍ଗା ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ଆନେ, ଆଏ ଆନାଡ଼ିକିଟା ଜାନେ ନାଡ଼ି ସେଲିଟା ଜାନେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ନିଆଁ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। এই শরীরকে আমি অনেক বিষয়ে লালসিত করলে মধ্য তাহা অগ্নি দিনে তোমাকে কোণ করিব? তোমাকে পরিষ্কৃত করিব। হালেলুয়া। অগ্নি সেপাই রখা যাইଅଛି অন্তিম সময়ে এ প্রকার হি ঝলিব, পৃথিবী সম্পূর্ণ ভাবে অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হব। হালেলুয়া। আমি যদি এটাকে অংশগ্রহণ করা ইচ্ছা করুছু তাহলে আমি পরিহাসক হেবা। হালেলুয়া। এই বাক্যকে আমেন বলি গ্রহণ করে আগুক বড়িবা চাহিবা তাহলে আমি কোনসি প্রকার এই কষ্টকে পাইবা নাই। হালেলুয়া। পড়ন্তু ভাই তারপরে কিন্তু হে প্রিয়ମାନେ, হ্যাঁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯେ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ତୁଲ୍ୟ ଓ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ତୁଲ୍ୟ, তুল্য। ଏହି ବିଶେଷ ବିଷୟ ତୁମେମାନେ ଭୁଲି ଯାଅ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ସହସ୍ର ଦିନ ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଆମର ସହସ୍ର ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆମ ପାଇଁ ସହସ୍ର ଦିନ। ହାଲେଲୁୟା। ନହ କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲେ ଭାଇ? ଆଦମ କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲେ? 950। ଆଉ 50 ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। କାହିଁକି ବଞ୍ଚିଲେ ନାହିଁ? କାହିଁକି ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ବି ବଞ୍ଚିଲେ ନାହିଁ? ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିନ୍ତା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ ଆମ ପରି ମିଶିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଜଣେ ଯଦି ଭଲ ମନ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ପାଇବ ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରି ହେଇଯିବ। ଶୈତାନ କହିଲା, ହେ ତମେ କିଛି ହବ ନା, ତମେ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହବ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରି ହବ। ହାଲେଲୁୟା। ତମେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଜାଣିବ, ସବୁ ଜାଣିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଗଡ୍। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଦିନକୁ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟକେଇ କରିଛନ୍ତି? କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ କନ୍ୟା ମଣ୍ଡଳୀ, ଯିଏକି ମନୋନୀତ ମଣ୍ଡଳୀ ହିଁ ତାହା ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଖିପାରିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ବାକି ତମ ନାହିଁ। এই জগତ ସାରା ଯେତିକି ଡିନାମିନେସନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଷ୍ଟର ପ୍ରିଷ୍ଟ ପ୍ରଚାରକ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସକୁ ସେମାନେ ଠେଲି ପାରିବେନି, ନିଅ ୟାକୁ ନେଇଯାଅ ବୋଲି ସେ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପଛରେ ଆମେ ଧାଇଁବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। এই ସନ୍ଦେଶର ୱେରେ ଯିବା, এই ସନ୍ଦେଶର ପଥରେ ଯିବା, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନୀତ ହେବା। ଯେତିକି ଇଗଲ ତାର ଝାଡ଼ିଥାଏ, ଏଇ ଡେଣା ଝାଡ଼ିଥାଏ, ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଭୂମିକୁ ଛାଡ଼ିଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଏବେ ତ ଭୂମି ଛାଡ଼ିବା ସମୟ ଅଟେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀର ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆମ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ ହେଇଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାହା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାହା ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି, କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନୀତ ହେବ, କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ 1000 ବର୍ଷର ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଏହି ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 9 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼ ଭାଇ। 9 ପଦ। ବିଳମ୍ବ ବୋଲି ଯେପରି କେତେକ ଭାବନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ସେପରି ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେପରି କେହି ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତି, ବରଂ ସମସ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଏହା ଇଚ୍ଛା କରି ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ଅଟନ୍ତି। এইটা তো পরিবর্তন। হালেলুয়া। এইটা তো প্রভুଙ୍କର অনুগ্রহ যুগ অটে। হালেলুয়া। আজ পর্যন্ত প্রভু ଆମ ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗ ରଖିଛନ୍ତି। ବିଳମ୍ବ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେନ୍ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବାର ନାହିଁ। ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ରାଜ୍ୟର ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲୋକ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗକୁ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେପରି ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ଯେପରି ଅଗ୍ନିରେ ସେମାନେ ଦଗ୍ଧ ନ ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ ବହୁତ ବିଷୟ ଗଲି, ମୁଁ ସେଇ ପଦକୁ ଯିବି। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଦେଖୁଅଛୁ ଏଠାରେ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି? ଏଠାରେ 7 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। এই যোহন পুস্তক 21 পর্ব 7 তিনিটা 7 অর্থাৎ সিদ্ধতা তিনি বুঝাইবি মানে। হালেলুয়া। 7 অর্থ সিদ্ধতা, যেমতি কি এপিজি ঠাରୁ ଆରମ୍ଭ କରି
ଲାଉଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ହଉଛି 7ଟା ମଣ୍ଡଳୀ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେମିତି କି ପିରାମିଡର ଚିହ୍ନ ଦେଖୁଛୁ, ଏଇଟା ହଉଛି 7ଟା ମଣ୍ଡଳୀ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ସିଲ୍ ମଧ୍ୟ 7ଟା। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? 7 ସଂଖ୍ୟା ଅର୍ଥାତ ସିଦ୍ଧତାକୁ ବୁଝାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, କିଏ ତ ନୋଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ମନେ ହେଲେ ରଖନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। କ'ଣ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କି ଗୋଟେ ବହି ମାନେ ଖାତାକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢ଼ାଉନି, ଲେଖିକି ରଖିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଆରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଲେଖିକି ରଖିବା। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? 7 ଅର୍ଥ କ'ଣ? 7 ଅର୍ଥ ସିଦ୍ଧତାକୁ ବୁଝାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ସିଦ୍ଧତାକୁ ଆମେ ଗମନ କରୁଛୁ, এই ସିଦ୍ଧତା ପରେ ଆମେ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରାଡାଇସ୍ ଅର୍ଥାତ ଯୋଉଟା କି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ପାଇବା। ହାଲେଲୁୟା। 1000 ବର୍ଷର ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟ ପାଇଲା ପରେ ଯୋଉଟାରେ କି ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ, ନୂତନ ପୃଥିବୀ, ଯୋଉଟାରେ ଶୋକ କି କ୍ରନ୍ଦନ କି କୌଣସି ଜଳ ଦରକାର ନାହିଁ, କୌଣସି ଆଲୋକ ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ସେଠାର ଆଲୋକ, ସେଠାରୁ ସେ ଉଜ୍ଜଳମୟ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଆମେ ମାନେ ସନ୍ଦେଶକୁ ପାଉଛନ୍ତି, ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବା। 7 ପରେ ଆଉ 8 ଆଉ ସନ୍ଦେଶ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। 8 ହେଉଛି ଇଟର୍ନାଲ ଲାଇଫ, ଯୋଉଟା କି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଧିକାର ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଗଡ୍। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ ଯେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପିତର କ'ଣ କହିଲେ ନା, ମୁଁ ଯିବି, ମୋର ଆଉ କିଛି ବଞ୍ଚିବାର ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ପଛରେ ବୁଲୁଥିଲି, ସେ ତ ମରିଗଲେ। ସତରେ କହିଛନ୍ତି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବ ବୋଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କିଛି ନା କାମ କରିବି। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ବାଛୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଏଠାରେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ? ଟିକେ ପଢ଼ିବା ଆମେ ସେଇ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ। ଦେଖନ୍ତୁ 2 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼ ଭାଇ। 21:2। ହଁ। ସିମୋନ ପିତର ଆଉ ଥୋମା 2 ଜଣ ହେଲେ। ତାପରେ ହଁ 1:3। ହଁ ସରି, ହଁ ପଢ଼। ଏଠାରେ 2, 2, 4 ଆଉ ନିଥୋନେଲ 7 ଜଣ। ହାଲେଲୁୟା। এই যুবতীଙ୍କ পুত্র মানে কিଏ? এটা ଟିକେ ଦେଖିବା କି ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 4:21 ପଦ ପଢ଼। ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 4:21। ଫାଟଫାଟ ଟିକେ କାଢ଼ନ୍ତୁ, ଏତେଟା ବହି ବାଇବଲ ଅଛି କିଛି ବି। ହଁ ସେଠାରୁ ଆଗକୁ ଯାଇ ହଁ ଜେବଦୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯାକୋବ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଜହନ ନାମକ ହଁ ଆଉ 2 ଭାଇଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପିତା ଜେବଦୀଙ୍କ ସହିତ ନୌକାରେ ଜାଲ ସଜାଡୁଥିବା ଦେଖି ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। এই যে তো জেবদীଙ୍କ পুত্র কিଏ? ଯାକୁବ ଏବଂ ଜହନ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ସେଇ ଜହନ ହେଉଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀର ନିଦର୍ଶନ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଜହନ ହେଉଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀର ନିଦର୍ଶନ। ଏଠାରେ ଜହନଙ୍କ ବିଷୟ ବହୁତ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ମୁଁ ବହୁତ ନୋଟ୍ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ମୁଁ ଦେଖୁଅଛି, ତାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ହେବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି କରିବି ଆଠୁଟା ହେଇଯିବ। ସମୟ ଦେଖିବେ ଏତେ ନା ଡାଙ୍ଗା ଏତେ ଆମ ସାନାମିଆ ବ୍ୟସ୍ତରେ, କିନ୍ତୁ ବାବା ଲେଟ୍ ଆଇଞ୍ଜରୁ ଉପାସନା ମାନ୍ଦେ ଟିକେ ଅଧ ଘଣ୍ଟା 15 ମିନିଟ୍ ଆତେକାନି ଦେଖା ନା ଯୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ମାନସୁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆଗରେ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରପୁର ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମକୁ ଗୀତ କମ୍ ଅଛି, ଗୀତ କମ୍ ହଉ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଭରପୁର ହେବା ଦରକାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ହୁଏତ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଥର ପଢ଼ିଥିବେ, ନିଜ ଜ୍ଞାନକୁ ଏଠି ଲଗାଇଥିବେ, କିଛି ଯାଏ ସେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଫେଟିକାଲ ମେସେଜ ଏବଂ ନିଜ ଜ୍ଞାନର ମେସେଜ ଅଲଗା ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରଫେଟିକାଲ ମେସେଜ ତାହା ଅଟେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଦର୍ପଣରେ ମୁଖ ଦେଖିବା ସଦୃଶ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ଦେଖୁଛୁ ଏଠାରେ କ'ଣ? ଏମାନେ 7 ଜଣ ଥିଲେ। এই 7 ଜଣକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେମାନେ 7 ଜଣ ଅର୍ଥାତ ଏଇ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ 7 7 7 7 7 କି 21। ହାଲେଲୁୟା। 22 ପର୍ବ ଅଛି କି ଏଠି? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। 7 7 7 ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧତା ଆଗକୁ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧତାକୁ ବୁଝାଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ନା 12 ପର୍ବରେ ସେ କହିଲେ, ତା ପର୍ବ ପଦ ଯାକ ଆମେ ଦେଖିବା। ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଜାଲ ପକାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଜାଲ ପକାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମାଛ ପାଉନାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇ ଘଟଣା ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। କୋଟେ ଯୀଶୁ ମରି ନଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ହେଇଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣମାନେ ତାହା ପଢ଼ିପାରିବେ।
ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି ଲୁକ ପୁସ୍ତକ 24 ପର୍ବ 11 ପଦ ସରି 5 ପର୍ବ 4 ପଦ ଲୁକ ପୁସ୍ତକ 5 ପର୍ବ 4 ପଦ ପଢ଼ ଭାଇ ପଢ଼ ପଢ଼ এটা রহিলে মধ্যে আমি নেক্সটরে এটা স্টাডি করিবা হ্যাঁ কহিলে গভীর জলকু যাই মাছ ধরিবা নিমতে কহিলে হালেলুয়া এঠারে প্রভু কହୁଛନ୍ତି কোন তুমি মানে ডাহাণ আড়কু জাল পকাও হালেলুয়া আগকু পড়েবি মু সেইটা এই গভীর কোন ডাহাণ কোন হালেলুয়া তোমার ডাহাণ হস্ত এই ডাহাণ হস্তরে প্রভুঙ্ক দূত সদাবেলে গমনাগমন করি থাকে হালেলুয়া প্রফেট কହୁଛନ୍ତି দিনে গোটে জায়গায় মিটিং হଉଛି সেতবেলে জনে ট্রান্সলেটর সে কোন কହୁଛନ୍ତି ডাহাণ আড়কু সে ঠিয়া আইছନ୍ତି তাকে প্রফেট কইলে ভাই তুমি এপটে আস তুমি এপটে ঠিয়া হালেলুয়া কাই না এঠারে এঞ্জেল আসନ୍ତି হালেলুয়া প্রেজ লর্ড এই ডাহাণ অর্থ অধিকার কু বুঝায় মোর প্রিয় মানে মন্ডলী রে প্রভু এই অধিকার করিবা দরকার আছে প্রভুঙ্ক দূত মানে এই অধিকার করিবা দরকার আছে হালেলুয়া যদি কোনসি বড় লোক কহিদেলা তাহলে সে হানি করতে শিক্ষা হেগলা হালেলুয়া নাই সেটা কইব নাই এমতি করিবা সেই টঙ্কা কুয়াড়ে করব না এমতি রখিবা সেইটা তাকু দেবা নাই পালক নেব নাই তাকু সংগ্রহ করিবা এটা হচ্ছে নিকোলাতে শিক্ষা হালেলুয়া যেতবে মেসেজ পড়িবে যেতবে প্রফেটিকাল মেসেজ স্টডি করিবে আপন মান জানিবে মন্ডলী আজ নিকোলাতে শিক্ষার অছি কি নাই মন্ডলী আজ কি প্রকার ভাবে গমন করুଅছি প্রভু আমমানকু তাଙ୍କର মেসেজ দ্বারা ସବୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ନିକୋଲାତେ ଶିକ୍ଷା ଏଇଆ ଜଣଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ରହିବା ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ଆମେ ବାଧ୍ୟ କରୁ କାହାକୁ ଅଣ୍ଡରରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ ବାକ୍ୟ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଏଇଟା କରନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛୁ ହାଲେଲୁୟା ମୁଁ କାହାକୁ ଅଣ୍ଡରରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି କାହାକୁ ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ବୋଲି କହିବା ପାରୁନି କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ କହୁଛି ମୋ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ତାହା କରିବା ବାଉଣ୍ଡ ଅଟେ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ মেসেজ পড়ন্তু মেসেজ অন্তিম সময়ের বাক্যକୁ স্টডি করন্তু আপনারা দেখিবে মন্ডলী আজ কি প্রকার অছি নিকোলাতে শিক্ষার অছি না সম্পূর্ণ পবিত্র আত্মার শিক্ষার অছি হালেলুয়া যদি এঠারে যদি কোনসি ফাউন্ড অছি কোনসি গোটে অলগা চিন্তাধারা অছি অলগা গোটে লেখিকি রেজুলেশন পাস করে যাইছি এ প্রকার হবো এইটা হবো সেইটা হবো না সেইটা হবো নাই হালেলুয়া হালেলুয়া প্রেজ লর্ড ଆପଣ କେତେ ଜଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆଗରୁ ତ ଆମେ ଦିନ ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ କରୁଥିଲୁ ଏଇଟା ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ହଁ ଏଇଟା ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆମେ କରିନୁ ଏଇଟା ବାକ୍ୟ କହିଛି ହାଲେଲୁୟା ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣମାନେ ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ସେତେବେଳେ ରାତ୍ର ଭୋଜ ହିଁ ହେଇଛି ହାଲେଲୁୟା ସନ୍ଧ୍ୟା ଭୋଜ ନୁହଁ ରାତ୍ର ଭୋଜ ହାଲେଲୁୟା ରାତ୍ର କେତେବେଳେ ହୁଏ ଭାଇ 8ଟାରୁ ଏଣିକି ନା 7ଟାରୁ ଏଣିକି 7ଟାରୁ ନା ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ଆଜି 9ଟା ହେଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ କି ଆ ପାଖରେ ଉଦୟ ଭାଇ ହାଲେଲୁୟା ହଉ କି ହାଲେଲୁୟା ସମସ୍ତେ ରାନ୍ଧି ଖାଇଥିବେ ଆଜି ମୁଁ 8ଟା ନହେଲେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ତ ଦେଖୁଅଛୁ ଏଠି ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ ଦେଖ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଭାଇ 5 ପଦ 6 ପଦ 7 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼ ହଁ ଜହନ ପୁସ୍ତକ କାକା ହଁ କହିଲେ ହଁ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ୟା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଦିନେ କହିଥିଲେ ହାଲେଲୁୟା ହଁ ଖାଇବାର ଅଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ହଁ ନାହିଁ ହଁ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ହାଲେଲୁୟା କ'ଣ କହିଲେ ନାହିଁ ଯାଇଛୁ ଦିନ ସାରା ଇଏ ପିତର ଭାଇ ଡାକିଲା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯାଇଛୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଯାଇକି ଜାଲ ପକାଇକି ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ହାଲେଲୁୟା ଦିନେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଏ ପିତର ଜହନ ଯାକୁବ এইটা ধর নাই তোমাকে মনুষ্য ধরাইবি হালেলুয়া এই সমুদ্র মাছ নুহ সমুদ্র অর্থ জলরাশি বুঝাଏ এই জল মহাজনতা বুঝাଏ হালেলুয়া তাকু নেই প্রভু কহিলে পৃথিবী সারা তুমি সাক্ষী হব এ প্রকার মাছ ধরিব এ প্রকার জাল ধরিব জাল ফিঙ্গিব যে যে মাছ সম্পূর্ণ মনোনীত তাকে ধরিব হালেলুয়া দেখুন মোর প্রিয় মানে এটা কোন ঘটনা ঘটিছি না সে মানে যেতবে মাছ ধরিয়া যাই সে কিন্তু গোটে বি মাছ পাই না হালেলুয়া हाँ तापरे कौन है भाई पढ़ो हाँ जे
ଜାଣି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। 7 ପଦ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଭାବରେ ଶୁଣି ତାପରେ ପଢ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, କୋ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଭାଇ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ଦେଖ। ହଁ ହଁ, ସେ ପିତରଙ୍କୁ କହିଲେ, କିଏ କହିଲେ? ସେ ଯୋ ଯୀଶୁ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ସେ ପିତରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ପିତରଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଅଧିକାର ଦେଲେ, ଠିକ ଅଛି, ଓକେ। କିନ୍ତୁ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ପିତରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏ ତ ପ୍ରଭୁ। ଓ ହାଲେଲୁୟା। এই পরিচয় পাইবা নিতান্ত দরকার আছে। হালেলুয়া। ইয়ে কেহি নুহতি, ইয়ে হচ্ছে জহন। প্রেজ দ লর্ড, হালেলুয়া। ইয়ে সেই জহনটে মোর প্রিয় মানে যে প্রকাশ বাক্যর দর্শন পাইলে মণ্ডলী কাজে ঊর্ধ্বগমন নিমন্তে প্রস্তুত করছি। হালেলুয়া, প্রেজ দ লর্ড। সে কোন কହୁଛନ୍ତି? ଏହା শুনিলা পরে জহন কহিলে, কোন কহিলে? এ তো প্রভু। তারপরে কোন কহিলে? সিমন পিতর, হ্যাঁ, ସିମୋନ ପିତର ଏ ତ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି শুনি ଠୁଙ୍ଗା ଦେହ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣା ଅଙ୍ଗରଖା ପିନ୍ଧି ସମୁଦ୍ରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ, ତାର ତ ସବୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆଉ ଏବେ କିଛି ନାହିଁ, ଆମର କାମ ଯିବି ସମୁଦ୍ର ଜାଲ ମାରିବି, ଯେତେ ମାଛ ପାଇବି ତାହା ବିକ୍ରୟ କରି ପରିବାର ଚଳିବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱର ଯିଏ ଥରେ ଶୁଣିଛି ନା ସେ ଜାଣିପାରିବ ଏ ତ ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ କିମ୍ବା ସେମାନେ ବୁଝିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ତା ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପିଲାମାନେ କିଛି ଖାଇବାର ଅଛି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତ ଦିନ ସାରା ଜାଲ ପକାଇଲୁ କିଛି ମାଛ ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ଲୁକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହେଇଛି, ଗଭୀର ଜଳ ଉପରେ ତମେ ଜାଲ ପକାଅ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେମାନେ ଦିନ ସାରା ଜାଲ ପକେଇକି ମାଛ ଧରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବି ମାଛ ପାଉନଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ଘଟଣା? ଆଉ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ଯଦି ଜହନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଷ୍ଟଡି କରିବା ଆମର ଅନେକ ମେସେଜ ରହିଯିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ତାହା ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ତାହାକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବା, ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ପଢ଼ିବା ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ହାଲେଲୁୟା। କାହିଁକିନା ଆମମାନଙ୍କୁ ତନ ତନ କରି ସବୁ ବିଷୟକୁ ଠିକନିକ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଜାଣିବା ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ଦେଖୁଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଟା କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆଉ ସିମୋନ ପିତର ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସିମୋନ ପିତର ଯେତେବେଳେ ଆଉ ତଳକୁ ଡେଉଁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ 9-10 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼, 11 ପଦ 12 ପଦ, ହଁ ପଢ଼। ସେମାନେ କୂଳରେ ଓହ୍ଲାଇ ସେଠାରେ ଅଙ୍ଗାର ନିଆଁ, ପୁଣି ତାହା ଉପରେ ଭଜା ମାଛ ଓ ରୁଟି ଥୋଇ ହୋଇଥିବା ଦେଖିଲେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଏବେ ଯେଉଁ ମାଛ ଧରିଅଛ ସେଥିରୁ କିଛି ଆଣ। ସିମୋନ ପିତର ଯାଇ 153 ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଜାଲ କୂଳକୁ ଟାଣି ଆଣିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଏତେ ମାଛରେ ସୁଦ୍ଧା ଜାଲ ଛିଣ୍ଡିଲା ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆସି ଭୋଜନ କର। ହାଲେଲୁୟା। ଆରେ ଆଜି ତ କୁହାଉଛି ଆସି ଭୋଜନ କର। ହାଲେଲୁୟା। କ'ଣ ଭୋଜନ କରିବ? କେତେ ଜଣ ତମେ ଭାବିଛ ଆସି? ଆଜି ଆମମାନେ କେତେ ଜଣ ଭାବିକି ଆସିଛୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ହବ, ରୁଟି ଆଣିଥିବ, ଦ୍ରାକ୍ଷସ ଟିକେ ଆଣିଥିବ, ସେଟା ଖାଇକି ଆସିବୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇ ଜାଗତିକ ଚିନ୍ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଆସି ଭୋଜନ କର। କ'ଣ ଭୋଜନ କରିବା? ଏଇ ରୁଟି ପିଠା ମାଛ। ସେଇ ରୁଟି ପିଠା ମାଛ ଗୋଟେ ହିଁ ନିଦର୍ଶନ, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସମୟର ବାକ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯଦି ବାକ୍ୟକୁ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେନ୍ ବୋଲି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଜହନ ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇ ଘଟଣାଟା କାହିଁକି ଏମିତି ଘଟୁଅଛି? ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ପୁନରୁଦ୍ଧିତ ହେଲା ପରେ ଏଇ ଦର୍ଶନ କହୁଛନ୍ତି ଆସି ଭୋଜନ କର। ହାଲେଲୁୟା। ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ଭୋଜନ କରିବ ତା ମୁଖକୁ କ'ଣ କରିବ? ମିଷ୍ଠ ଲାଗେ। ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା ଜହନ ପୁସ୍ତକ 10 ପର୍ବ 8, 9, 10, 11, 12 ପଢ଼ ପାଠ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 10 ପର୍ବ। Thank you Lord Jesus. ଭାଇ ପଢ଼, 8ରୁ ପଢ଼। ମୁଁ ଆକାଶରୁ ଯେଉଁ ବାଣୀ ଶୁଣିଥିଲି ପୁନର୍ବାର ମୋ ପ୍ରତି ବାକ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କହିଲା, ଯାଅ ସମୁଦ୍ର ଓ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଦୂତଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକଟି ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଅଛି ହାଲେଲୁୟା।
एठारे प्रभु पृथ्वी रे प्रथमे सेमान को भोजन करिया पई कहिले हालेलुया या परे स्वर्ग रे जेतेबेले कि मंडली ऊर्ध्वकुनीत हला अर्थात जहन पृथ्वी रे एटा दर्शन पाई नांती हालेलुया प्रकाश वाक्य 4 पर्व 1 2 पद पढ़ जहन होछंती मंडली निदर्शन हमको ठीक भाव रे जानिबा पड़िबो हां पढ़ हां ଏହା ପରେ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲି कोली ଆଉ देखो ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ जे कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट जहाँ को प्रेम करुले जहाँ को से बहुत हृदय सहकारे से सदा बेले शारीरिक भाव में बसुले प्रभुंकर आउ कौन एटा कौन कह जाए छाती रे आउजी पड़ी बसुले से होचंदी जहन हालेलुया आउ सबुटु सान वयस्क मध्य सान होचंदी जहन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हां कौन लिखा है बाबू पुनर्ବାର एक पद पढ़ हां ଏହା ପରେ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲି जहन एटा कहउछंती हां ଆଉ ଦେଖ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ उन्मुक्त ପୁଣି ତୁରୀ ଶବ୍ଦ ସଦୃଶ ମୋ ସହିତ କହୁଥିବା ଯେଉଁ ସ୍ୱର ମୁଁ ପୂର୍ବରେ ଶୁଣିଥିଲି हां ତାହା କହିଲା कहिला ଏଠାକୁ ଉଠି ଆସ उठी आस इम्पोर्टाट विषय को जेते बेले जड़े जगत को छाड़िबो ए जागतिक परंपरा रीतिनीति विषय को तुच्छ करिवो सेते बेले से प्रोफेटिकल मेसेज बा अंतिम समर वाक्य को ग्रहण करि परिबो हालेलुया एठारे कोन हैछि ए जहन होउछंती मंडलीर निदर्शन से ऊर्ध्व को नीत होउछंती भाई तापर पढ़ भाई हां ଯାହା ସବୁ ଏହା ପରେ ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ हां ସେହି ସବୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଦେଖାଇବୁ देखाइबा हां ଏହି କ୍ଷଣି ମୁଁ ଆତ୍ମାରେ ଆବିଷ୍ଟ ହେଲି हां ଆଉ ଦେଖ हम ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ସିଂହାସନ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଅଛି होय अछि ପୁଣି ସିଂହାସନ ଉପରେ ଜଣେ ଉପବିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जहन पुस्तक 21 पर्व तार 12 पदरे कहले प्रभु कौन कहले समुद्र तिबिरिया समुद्र कूल कहले आस भजन कर हालेलुया तापरे ऊर्ध्व कुनीत होचंदी 4 पर्व से स्वर्ग कुनीत हो प्रकाशित वाक्य रे हालेलुया आउ से जहन को प्रभु कहउछंती कौन कहउछंती तुमे जाई ताहा भक्षण कर 10 पर्वर तार 8 9 पद पुनर्बार पढ़िबा भाई हां 10 प्रकाशित वाक्य 10 8 9 पद हां ପୁଣି ମୁଁ ଆକାଶରୁ ଯେଉଁ ବାଣୀ ଶୁଣିଥିଲି सुनिथिली ପୁନର୍ବାର ମୋ ପ୍ରତି ବାକ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କହିଲା कहिला ଯାଅ ସମୁଦ୍ର ଓ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଗୁପ୍ତଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକଟି ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଅଛି हां ତାହା ଗ୍ରହଣ କର हालेलुया हालेलुया एठारे मिस्ट्री अछि ताहा जदि खुलासा करी अनेक लोक मान को मध्य हमर विश्वास जात होबो नै हालेलुया हमें तुच्छ भी करि परिबा मोर प्रिय माने एई आकाश और पृथ्वी मध्य रे ठिया आइथिबा सेई दूतंक मध्य रे सेई खुला पुस्तक अछि हालेलुया जहा बंद करा जायतला ताहा भिटा दिया जाय अछि हालेलुया ताकू कोन करे जाउची तुमे जाओ सेई पुस्तक भोजन करो ए पुस्तक अर्थ वाक्य को भोजन करो हालेलुया एटा तो प्रभु रुटी कहले माछ रुटी भजा आइछि भाई तुमे केते जालो मानियो आसो एबे खाइबो प्रेज द लॉर्ड जदि सेई प्रकार भाव रे एई चिंता द जासी अछु प्रभु हो जो खाइबा पई ताहला दि पर्यंत हमें भूल रे अछु हालेलुया हमें केबे भी एटी रुटी भांगुछु बा द्राक्षरस पान करछु ताहा हमें वाक्य ही पान करछु मोर प्रिय माने हालेलुया ता वाक्य ही भोजन करछु हालेलुया सेति पई प्रभु कहले तुमे जेते दिन पर्यंत मोर आगमन पर्यंत मोर मृत्यु कोन करिवो प्रचार करिवो हालेलुया हमें भाबिछु प्रभु निश्चय ए प्रकार भाव छिन्न भिन्न हेले ए प्रकार भाव रुटी जमी भंगा गला खंड खंड हो गला ए द्राक्ष जमी लाल देखा जाउछि जो प्रकार रक्त भलिया देखा जाउछि एई रक्त सेही प्रकार भाव प्रभु को रक्त आम पई ढोला गला हालेलुया एटा तो विषय प्रेज द लॉर्ड एटा को लोक मन आज ग्रहण करे पई बहुत कष्ट प्रेज द लॉर्ड हालेलुया से कौन कहले तार 9 पद पढ़ो भाई हां पढ़ो भाई ସେଥିରେ ମୁଁ ସେହି ଦୂତଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ପୁସ୍ତକଟି ମୋତେ ଦେବାକୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲି କହିଲି हां ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଏହା ନେଇ ଭକ୍ଷଣ କର ହାଲେଲୁୟା हां तापरे ଏହା ତୁମ ଉଦରକୁ ତିକ୍ତ କରିଦେବ मींदारा हृदय तिक्त ज्ञान अर्थात पिता ज्ञान तापरे मात्र କିନ୍ତୁ ତୁମ ମୁଖକୁ ଏହା ମଧୁ ପରି ମିଷ୍ଟ एटा मुख को मधु परि मिष्ट लागिबो हालेलुया आमे कहूछु हां एटा भलो कथा एटा करिबा दरकार अछि घर को गला परे जदि किएले पुश कर देबो हां पोरा एटा केंती हेंती होबो एटा से विषय हालेलुया हालेलुया देखंतु मोर प्रिय माने आम मान को जदि स्वर्ग को जीवार अछि आम मान के स्थान को उठाइबा को पड़िबो हालेलुया गड़ ऊपर को उठिबा को पड़िबो सेति पई तो एई ईगल जहन करी दर्शन माने जणा गला हालेलुया से ऊपर कुटे से ऊर्ध्वरे देखि
कि जहन स्वर्ग रे थाई के संदेश पाउछंती प्रभु को दर्शन पाउछंती भाई तुम एटा कहो मंडली को एटा शिक्षा दियो एटा सब तुम लेख हालेलुया एटा जो कि जोटा कि प्रकाश वाक्य 1 2 3 पर 3 जो संदेशटा एटा 4 पर्वर घटना स्वर्ग को जाइछंती ताहा पोरे से एई संदेश एई सब विषय को पाइला पोरे ही से कोन कहछंती 1 2 3 जो मंडली जुग अछि ताहा लेखुछंती हालेलुया प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड तो देखो छु मोर प्रिय माने एटा जतले ताकू कुहा गला तुमे कोन करो इहा को भक्षण करो एटा तुम हृदय को कोन करिवो तिक्त करिवो विचलित करिवो ए प्रकार हबो नाही एटा केमती हबो प्रेज लॉर्ड ताहा हबो मोर प्रिय माने किंतु ताकू जदी तुमे कोन करिवो ताकू जदी बलपूर्वक विश्वास भाव ताकू सेवन करिवो सेतेले कहबो ना मु अछि मते पठाओ हालेलुया जिसा पुस्तक 6 पर्व टिके पढो 6 पर्व 1 2 पद तळको पढो उच्चरता मृत हेबा वर्ष मु प्रभु को एक उच्च ओ उन्नत सिंहासन उपविष्ट देखिली ताहाको राजवस्त्र रो अंचल मंदिर को परिपूर्ण कला पढो भाई निकट रे सराप गण ठिया हेले से प्रत्येक रो 6 पक्ष थिला हां प्रत्येक दुई पक्ष रे आपण आपण मुख आच्छादन कले दुई पक्ष रे चरण आच्छादन कले हां ओ दुई पक्ष रे उड़िले हालेलुया हुसियो राजा मृत्यु हेला परे ए हुसियो जागतिक भाव जने राजा थिले किंतु से प्रभु को मध्य मानु नथिले कि प्रभु को वाक्य मध्य मानु नथिले हालेलुया ये जने हुसियो सहित जिसायकर भलो संपर्क किंतु जिसाय प्रभुंकर जने मनोनीत भविष्यवक्ता थिले प्रभु ताको आह्वान करथिले किंतु जते दिन पर्यंत से हुसियो सहित तार संपर्क छिन्न भिन्न होउनी सेते दिन पर्यंत प्रभुंकर दर्शन से पाउना हंती हालेलुया प्रेज लॉर्ड जते पर्यंत मंडली प्रोफेटिकल मेसेज को ग्रहण करी डिनोमिनेशन शिक्षा को छाड़ी देबो नाही जनक अधिकार को तुच्छ करी निकलती बोलिया जनक अधिकार को तुच्छ करी वाक्य पवित्र आत्मार अधिकार को ग्रहण करिवो हालेलुया मंडली सेते बेले स्वर्ग राज्य दर्शन पाइबो हालेलुया प्रेज लॉर्ड से कोन कहउछन भाई से स्वर्गर दर्शन उसियो राजा जो वर्ष मरी गले से मरिला परे ही जिसाय को प्रभु दर्शन द्वारा कथा कहउछन ए प्रकार दर्शन ताहा हुए तो आउ अनेक लोक मन ताहा दर्शन पाइ नांती हालेलुया एटा सराप विषय लिखा जाई अछि सराप स्वर्गर गुटे क्वालिटी को से प्रकाश करू अछि जिसाय स्वर्ग रे किरुब मान अछंती सराप मान अछंती गाब्रिएल मिखाएल ए प्रकार दूत मान अछंती परदिन जने आउ पालक बाबू उदय से कहउछि से प्रकार लोक माने मु पाइली दूत मानकु मु कहली काकु काकु पाइलु ना मिखाएल गाब्रिएल एतिका पाइछु सराप कोन किरुब कोन ताहा जानिछ कोटु जानिबे से मान को पकर ज्ञान अछि प्रॉफिट से ताहा संपूर्ण भाव प्रकाश करंती हालेलुया एई सराप केहि नुए मोर प्रिय माने ए मान को 6 पक्ष दुई पक्ष रे निज कुलग्रता को से मान ढांकती दुई पक्ष निजर मुख को ढांकती दुई पक्ष रे प्रभुंकर हालेलुया हालेलुया बोली प्रभुंकर गौरव करंती हालेलुया से माने सदा सर्वदा प्रभुंकर सिंहासन सम्मुख रे थांती हालेलुया हालेलुया एई दर्शन भयंकर विषय एई दर्शन भयंकर टाइप प्रिय माने आज खाली आम नोट करवा मिखाएल जन अछंती गाब्रिएल जन अछंती राफेल जन अछंती किछि नाही एई जाको हम स्टडी कले किछि लाभ नाही ताहारो आत्मिक विषय जानिबा को पड़िबो हालेलुया किरुब प्रभुंकर अमृत वृक्ष को से कोन कले ताहा को से मान तदारक कले खड्ग धरी से माने चतुर्पार्श्व रे खड़ आ ताकू तदारक करूछंती हालेलुया आ से सिंधु को मध्य रे जो माना आ हरण को जष्टी आ कोन थिला 10 आज्ञा थिला ताहा को सुरक्षित देबा निमंते किरुब ऊपर को रखा गला हालेलुया मु गोला दिन एटा कहिछि आपण मानकु प्रेज लॉर्ड हालेलुया ए प्रकार भाव रे माने लेवल हाई लेवल रो मेसेज हाई लेवल रो संदेश हाई लेवल रो स्टडी को जिसाय पाखु प्रभु प्रेरणा करछन्ते केते बेले हुसियो राजा मरिला परे हालेलुया आजी जागतिक शिक्षा ए जागतिक शारीरिक शिक्षा गोटे शैतान सदृश शिक्षा हालेलुया आमार के शिक्षा द्वारा संपूर्ण फरक हेबाकू पड़िबो पृथक हेबाकू पड़िबो
आमर के विषय किसी दरकार ना मोर प्रिय माने से मरिला परे ही स्वर्गराज्य से आउ दर्शन पाउछंती प्रेज लॉर्ड आउ से कौन कहउछंती भाई पढ़ो हां उसी राजा प्रभु को एक उच्च उन्नत सिंहासन रे उपविष्ट देखिले हां तांको राज्य वस्त्र रो अंचल मंदिर को परिपूर्ण कला होला तांको निकटरे सरापगण ठिया हेले से प्रत्येक 6 पक्ष थिला प्रत्येक दुई पक्ष रे अपना मुख आच्छादन कले हां दुई पक्ष रे चरण आच्छादन कले कोले दुई पक्ष रे उड़िले आ से माने परस्पर डाकी कहिले सन्नधिपति सदाप्रभु धर्ममय हालेलुया अरे भाई एते बड़ पूर्वक माने दूत माने किंतु प्रभु को सम्मुख से माने धर्ममय कहउछथि हालेलुया से माने छो पक्ष केमती देखा जाउथिबे बलवान शक्तियुक्त लोक माने हेथिबे माने दूत माने हेथिबे से माने केमती भी उड़ी पारिबे केमती भी चली पारिबे दानिएल जीजीकर पुस्तक रे बा जीजीकर पुस्तक लिखा जुगड़े गोटे चक्र ऊपर चक्र ताहा कौन करे याडे भी गमन करे ता ऊपर चक्र अछि दानिएल पुस्तक लिखा जीजीकर रे नाइ कि हालेलुया ए प्रकार भाव रे एई जाको स्वर्ग राज्यर विषय को हाई क्वालिटी मेसेज हाई क्वालिटी विषय जेते बेले हुसियो राजा मरिला परे जिसाय पाखु आसिला हालेलुया आज एई मंडली मध्ये सेही प्रकार भाव रे डिनोमिनेशन मत सिद्धांत अनेक विषय को हमें तुच्छ कला परे ताकू छाड़िला परे हाई क्वालिटी मेसेज हमें पाउछु प्रेज लॉर्ड या मेसेज जदी तुच्छ ज्ञान अन्य मनुष्य काइन से गां में दयापूर्वक क्षमा मागुची मु हालेलुया शुणु ना जदि ताकू ग्रहण करूना ताकू मो पाछ फेराई दियंतु हालेलुया ताहा फेराई दियंतु मोर प्रिय माने प्रेज लॉर्ड नाइ मते एटा हला नै मु एटा ग्रहण कर छाड़ ताकू एका देई दे प्रेज लॉर्ड सेति में प्रभु कहले तैल एवं द्राक्षरस कोन करो नाही नष्ट करो नाही हालेलुया तैल अर्थ कोन पवित्र आत्मा हालेलुया एटा पवित्र आत्मा गाइड करछुंती द्राक्षरस अर्थ कोन प्रकाशन हालेलुया ए प्रकाशन वाक्य तुच्छ लागुची जदि भूल लागुची ताकू ग्रहण न कले आपण फेरे दियंतु हालेलुया पोप का पाखकू जाऊ से जणु काकू कहू हालेलुया ताकू ठेली दियंतु याडे ताकू याडे छाड़िबा को दियन नाही एपटू ऊपर को गले गला सरी गला कथा आउ तोर रिपीट आसीबो ना आपण पाखकू हालेलुया सेति पई मोर प्रिय माने देखंतु आम मान को जानिबा को पड़िबो आउ कौन है ता तल को गोटे पद देखा यहाँ लिखु माने पढ़ू हाँ पढ़ंतु भाई हाँ घोषणाकारी द्वारा स्थान मूल द्वारा कंपित हाँ ओ गृह तुमर परिपूर्ण हैला हाँ कहली हायो नष्ट हेली अशुचि अष्टाधार विशिष्ट मनुष्य ओ मु अशुचि अष्टाधार विशिष्ट गोष्ठी मध्य वास करूछि तथापि महाचक्षु सनाधिपति सदाप्रभु राजा को देखि अछि हाँ तापरे एथितारे से सरापगण मध्यरु एक जन मो निकट को उड़ी आसिले हाँ ताको हस्ତରେ खंड ज्वलंत अंगार थिला हाँ से यज्ञवेदीरु चिमुटा द्वारा ताहा नेइथिले हालेलुया देखंतु जिसाय मध्य पंगु हे कि थिला घुंगा हे कि थिला ताहार मध्य ते पावर न थिला किंतु सराप मध्य गोटे अंगार को नहीं कि ताहा मुखरे देले हालेलुया या पर जिसार प्रकाशन कौन अछि देखंतु हां से कौन कहउछन भाई पढ़ो पुनी से तद्वारा मो मुख स्पर्श करी कहिले देखो तुम अष्टाधार को स्पर्श करि अछि एनु तुमरो अपराध दूरीकृत हैला ओ प्राइज लॉर्ड हालेलुया एई अंतिम समय संदेश को ग्रहण करिबा द्वारा हमरो पाप अपराध मन दूरीकृत हेबो हालेलुया तापर कोन हला भाई तुमरो पाप मोचन हैला ता करे एथितारे मु काहाकू पठाइबी हां ओ किए आममानको पाई जीवो हां प्रभुଙ୍କର एही रोग मु सुनिली एबे मु कहली मु अछि मते पठाओ ओ हालेलुया एटा दिशा कहउछथि ततले ता मुख को अंगार रे लगा जाउ अछि अर्थात से भक्षण करूछंती भक्षण करिवा क्षणी ता मुख को कोन लागिला मिष्ठ लागिला हालेलुया किंतु गला परे तिक्त लागु अछि प्रेज द लॉर्ड ये कहउछले कोन प्रभु मु जीवी एबे होसियो पाखरे मोर बळ नाही से मते अधिकार करि पारिबो नाही मु ता सहित सांग दोस्त छाड़ी देली हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड देखंतु मोर प्रिय मान एटा हो अंतिम समर संदेश हालेलुया ए संदेश को जतले हमें हृदय सहकारे
तन तन करी जदि विश्वास सहित हृदय बांधि रखिबा ताहले निश्चय मोर राप्चर हबो। हालेलुया। से कहले प्रभु मु जीवी कौन हैला कोठू जीवी प्रभु मत आज मनस्थ कले एई रायपल्ली मंडल रे मु प्रभु को शिक्षा पाई बंची थी किंतु प्रभु मत ठिया प्रभु मु जीवी बोली मु मनस्थ कली। हालेलुया। मो भाई मान को मु छाड़ी नहीं मो भौणी मान मो बापा माँ को छाड़ी नहीं सब प्रभु मत कहते कहवा पाई। हालेलुया। जदि ए भितर जदि किए जदि अलगा माइंड रे आम बसुचु ताहले प्रभु हमको क्षमा करंतु। हालेलुया। अनेक विषय मंडली विषय अच्छी ताहा मु जानू अच्छी ताहा मु बुझु अच्छी किंतु कहवा पाई मते प्रभु ताहा दिने समय देबे। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। देखंतु मोर प्रिय माने आजिका समय मान करे मु आउ अधिक आग को बढ़ी पारुनी मोर प्रिय माने किंतु प्रभु जे प्रकाशित वाक्य 10 पर्व जो दूतों को से देखिले से प्रधान दूतंकर से खुला पुस्तक सेटा कौन थिला भाई कौन थिला? हालेलुया। गुप्त थिला कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम बोली थिला कि पिता नाम जीसु पुत्र नाम जीसु पवित्र आत्मा नाम जीसु ताहा खुला है थिला। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। एटा तो सही संदेश सील जाक भंगा जाइथिला आउ सील सेमती न रही नथिला मोर प्रिय माने आमे जदि पढ़िबा सील जाक भंगा जाइथिला सप्त मुद्रा मत भंगा जाइथिला। हालेलुया। किंतु मंडली रे सानाट आस्थिला सुनसान आस्थिला लोक माने छान्याई रहिथिले कोन हबो या परे कोन घटिबो कोन हबो आज सही प्रकार भाबरे धोला घोड़ा कोला घोड़ा एई सब घोड़ा रो अर्थ संपूर्ण तार सब विषय भेद खुलासा करा। हालेलुया। खाली घोड़ा बोले घोड़ा कहले हो ना घोड़ा अर्थ अधिकार को बुझाए। हालेलुया। ए धड़ा घोड़ा अर्थ तो औ संपूर्ण भाव रे कोन भंड शिक्षा अटे मोर प्रिय माने संपूर्ण निजको धार्मिक बोली देखाती निजको तन तन करी मंडली को कौन शिक्षा दियंती सत किंतु तार हृदय ए प्रकार भाव रे पाप पतित हितो पाप थिबो ताहा धीरे धीरे से मंडली रे प्रयोग करंती। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। जेतले मंडली ताहा प्रयोग कर जा आगामी दिन रे निश्चय आमे मंडली जुग प्रचार करिवु आउ 7 सील मते प्रचार करिवु सेति पई दया पूर्वक समस्त को मु अनुरोध करूची मोर प्रिय माने 7 चर्चेज बही समस्त को दिया हेछि। हालेलुया। ताहा प्रचार करने पूर्व आपण माने एफिसी मंडली जुगर वाक्य को आपण माने पढ़ंतु। हालेलुया। पिलु बाबू मो ठारू से बही नहीं से निष्पत्ति नहीं मु पढ़ी भाई कही। हालेलुया। कहीं ना मु कहूची आमे जो मेसेज एबे एठारे प्रचार करूछु ना सबु से संदेश द्वारा प्रचार करूछु। हालेलुया। अलगा नुह अलगा विषय नुह मोर प्रिय माने संदेश द्वारा प्रचार करूँ जो बही जाक पढ़े जो से विषय को जानवे आस भजन कर। हालेलुया। या प्रकाशित वाक्य ही अच्छी मोर प्रिय माने से 10 पर्वर घटना मुझे प्रचार करुँची राप्चर विषय ही प्रचार करुँची। हालेलुया। दि राप्चर बोली मेसेज अच्छी ताहार मेसेज बही मु प्रचार करुँची। हालेलुया। जहाँकि संपूर्ण भावे प्रभु को पवित्र आत्मा द्वारा संपूर्ण भावे खुलासा कर वाक्य अटे। प्रेज लॉर्ड। से प्रकार भाव में मोर प्रिय माने जिसाय को प्रभु कहले मो पाख मो पाई किए जीव। हालेलुया। किए जीव रायपल्ली मंडल उपासना आरंभ कले किए गीत गाइबो नाई रुबेन भाई मनस्थ करंतु। हालेलुया। बाइबल किए पढ़िबो नाई पिलू रे ना टार्जन भाई से माने पढ़िबे आ पछ लोक नाई आमे तो देखुनु कि पढ़ी जानिनु मनस्थ करो। हालेलुया। खाली रुबेन भाई हालेलुया कहले आमे कहबू पछरु कहले कौन असुविधा होउची कि? प्रेज लॉर्ड। केबे मनस्थ करबा? प्रेज लॉर्ड। देखंतु जे एई अंगार जेतले बक्षण करबा एई अंगार किछि नुह एई अंगार हेउची एई वाक्य। हालेलुया। सेई दूतंग मते सेई वाक्य देखला जहन को एई वाक्य खुआ जाउची। हालेलुया। मंडली ताहा खाई सारिची अंतिम समर वाक्य मंडली अंतिम समर मंडली एई वाक्य को खाई सारिची ऑलरेडी। प्रेज लॉर्ड। केबे खाली कौन कहছে ताकू पुनर्बार रिपीटेशन कहছে ताकू चिंता करूची कौन करिबी एई पथ दे गले एटे गात अछि मु टिके एपटे जीव नै मु टिके भूले की जीवी। हालेलुया। से संकीर्ण द्वार दे प्रवेश करिया पई चाहू अछि ओसारिया द्वार दे प्रवेश करिया पई इच्छा करू नाही डिनोमिनेशन मत सिद्धांत दिन बार समय प्रॉफिट प्रचारक बिशप ए मानकू से बेसी ये करू नाहंती। हालेलुया। ये संपूर्ण वाक्य द्वारा निजको प्रस्तुत करने चाहूँगी। प्रेज लॉर्ड। से तो जहन पुस्तक तार 6 पर्व 32 33 34 35 टी पढ़ तापर समाप्त करवा बहुत समय हो गला।
ମୁଁ ପ୍ରଧାନ ଦୂତଙ୍କର 3ଟା ଆଉ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଲି ନାହିଁ, କ୍ଷମା କରିବେ। ବହୁତ ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ଗାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ପଢ଼ନ୍ତୁ ଭାଇ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ସତ୍ୟ 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 ସତ୍ୟ, ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅର୍ଥେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ, ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଆଉ 2 ଥର ସତ୍ୟ, 3 ବାର ସତ୍ୟ ଯୋଉଟା କରାଯାଏ ତାହା ଠାରେ କିଛି ଭୁଲ ରହିବ ନାହିଁ, ହାଲେଲୁୟା। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ମଶା ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆହାର ଦେଇନାହାନ୍ତି ମଶା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆହାର। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ମୋହର ପିତା ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମୋହର ପିତା ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆହାର ଦେଲେ। ତାପରେ କାରଣ ଯେଉଁ ଆହାର ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରଣ କରି ଜଗତକୁ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରେ କରେ ତାହା ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଆହାର। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆହାର ଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ଆହାର ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ଆହାର ଦିଅନ୍ତୁ, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏମିତିକି ଅଳ୍ପା ଟିକେ ଆମ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର ଅଛି ମଣ୍ଡଳୀରେ, ହାଲେଲୁୟା। ସମସ୍ତେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିବ, ସେ ଘରେ ଉପାସନା ହେବ, କିମ୍ବା ପରଦିନ ସେ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଟିକେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ। କିଏ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ରୁବେନ ଭାଇ କହିଲା ପାଇଁ କି ଆମ କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି ଭାଇ? ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ଖାଲି କହୁଛି ସତ। ମୁଁ ଯଦି ଅଲଗା ବିଷୟକୁ ଯଦି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେ ତାହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ, ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫିଲ୍ କରିକି ଆସୁଅଛି। ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମୋତେ ଘଟିବାକୁ ଯିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାରଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ଗାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ବାସ୍ ହେଇଗଲା, ସରିଗଲା। ପରଦିନ ଜଣ ଭାଇ କହିଲି, ଭାଇ ତମେ ମୋତେ କାହିଁକି, ମୁଁ ତମକୁ ଫୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଲି, ତମେ ଫୋନ୍ କରିଲ ନାହିଁ, ମୋତେ କାହିଁକି କଥା ହେଲ ନାହିଁ? ଏଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଲା। ମୁଁ ତାକୁ ମୁହଁରେ କହିଲି, ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଫିଲ୍ କହିଲେ, କାହିଁକି ନା ଏଲିୟ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ମାନେ ଅଗ୍ନିମୟ ରଥରେ ଗଲେ, ଇଲିଶାକୁ କେତେକ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କଲେ? ବିରକ୍ତ କଲେ। କ'ଣ? ଏ ଟାଙ୍ଗରା ବୁଢ଼ା, ଏବେ କେମିତି କରିବୁ? ତମର ସେ ଗୁରୁ ଚାଲିଗଲେ, ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ତାକୁ ତଥା କରିଥିଲେ, ହାଲେଲୁୟା। ଇଲିଶା ମନେ ମନେ କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ? ପଛରେ ଭାଲୁଜା କାସିକି ଏମାନେ ଖାଆନ୍ତି କି? ସେତେବେଳକୁ ଭାଲୁଜା କାସି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିରା ପପଡ଼ା କରି ଖାଉଛନ୍ତି। ଇଲିଶା ଅନେଇଲେ, ଆରେ ଏ ପ୍ରକାର ହେଉଛି କି? ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ଗଲା ପରେ ସେ ଜର୍ଦ୍ଦନରେ ମାରିଲା, 2 ଭାଗ ହେଇଗଲା, ହାଲେଲୁୟା। ଏଇଟା ହେଉଛି ହୋଲି ସ୍ପିରିଟର ଗାଇଡ୍। ଏଇ ପୁଲପିଟରେ ଯିଏ ବି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ତାହାକୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ତୁଚ୍ଛ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ହାଲେଲୁୟା। ଇଏ ଛୋଟ ପିଲା, ଇଏ କିଛି ଜାଣିନି, ଏ ପ୍ରକାର ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଜାଣୁଛି, ଏଇଟା ସବୁ ଦେଖିକି ଜାଣୁଛି କିଏ କେମିତି କୋଉ ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଛି, କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣୁଛି, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛି, ଏବେ ଅଭିଶାପର ଯୁଗ ଆସିନି, ହାଲେଲୁୟା। ଆମେମାନେ ତ ଅଭିଶାପ ଯୁଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲୋକ ନୁହଁ, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ଯୁଗକୁ ଯିବ, ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ତ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 7 ଯେଉଁ 7ଟା 7 ମିଶାଇଲା ପରେ 21, ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସିଦ୍ଧତା 7 ସିଦ୍ଧତାକୁ ବୁଝାଏ, ହାଲେଲୁୟା। এই 7টা ପ୍ରେରିତ ପିତରମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ? ଆସ ଭଜନ କର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କେତେଜଣ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟୁ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାହିଁ ଆଉ କାହାର ହାତ ନାହିଁ? ଟିକେ ଉଠନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ଟିକେ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏବେ କହୁଛି, ମୋର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁ। ଦୟାପୂର୍ବକ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ନିଶ୍ଚୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର ଅଛି। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଗତି ଆଜି କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ କୁଆଡ଼େ ଆମେ ଗମନ କରୁଛୁ? ସତରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଗମନ କରୁଛୁ, ନା ଉକା ଭଳିଆ ଆମେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠୁଛୁ, ନା ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ଅଲଗା ଟ୍ରାକ୍ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଯାଉଅଛୁ? ତାହା ଆମମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସ ଆଉ ଭଜନ କର, ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛୁ, ଏହା ଖାଲି ଶାରୀରିକ ଭୋଜନ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାହା ଆତ୍ମିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଅଟେ ବୋଲି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହି ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ମାନେ ଗୀତ ଗୋଟେ ଗାନ କରିବା।